السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا پیراگراف کا ٹائٹل ہے بینکرپٹسی۔ بینکرپٹسی، دیوالیہ پن۔ بینکرپٹسی دراصل ایک ایسی مالی حالت ہوتی ہے جب کوئی شخص یا کاروبار اپنے قرضے واپس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ حالت کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، جس طرح کہ ناقص مالی منصوبہ بندی بھی ہو سکتی ہے، اچانک مالی بحران بھی ہو سکتی ہے، کاروبار میں نقصان اور یا ملازمت کا خاتمہ۔ یہ کئی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے دیوالیہ پن ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ سینٹینس ہے کہ بینکرپسی is a financial situation where a person or business is unable to repay their debts. یہاں پر بھی سائلنٹ ہے، debts۔ بینکرپسی، دیوالیہ پن، یہ ایک ناؤن ہے، is ہے، ایک فائنینشیل مالی فائنینشیل ایڈجیکٹیو ہے، سچویشن حالت، ویئر جہاں، ویئر کیا ہے، یہ ایک کنجنکشن ہے، ایک پرسن شخص، پرسن ناؤن ہے، اور یا یہ بھی ایک کنجنکشن ہے، بزنس کاروبار، is ہے، unable ناقابل، to repay to کے repay means واپس کرنا یعنی ریٹرن کرنا، their کا معنی ہے ان کے یا اپنے، یہ ایک possessive pronoun ہے، debts قرضے، be silent ہے، یہاں پہ بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے، debts نہیں پڑھنا ہے، debts قرضے، یہ بھی ناؤن ہے۔ Bankruptcy is a financial situation where a person or business is unable to repay their debts. دیوالیہ پن ایک مالی حالت ہے جہاں کوئی شخص یا کاروبار اپنے قرضے واپس ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ It can happen due to poor financial management, unexpected crises, or economic downturns. یہ can ہو سکتا ہے، it pronoun ہے، can modal verb ہے، happen ہے یعنی ہو سکتا ہے، واقع ہو سکتے ہے، due to کی وجہ سے، poor کمزور، financial مالی، management انتظام، یہ ناؤن ہے، unexpected کا معنی ہے غیر متوقع، یہ ایڈجیکٹیو ہے، crisis بحرانوں میں، crisis means بحران، یہ ناؤن ہے، اور یا economic معاشی downturns means گراوٹ۔ It can happen due to poor financial management, unexpected crises, or economic downturns. یہ ناقص مالی انتظام، غیر متوقع بحران یا معاشی گراوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ For example, a small business owner who takes too many loans but fails to generate enough profit may be forced to declare bankruptcy. For example, مثال کے طور پر، ایک small چھوٹی بزنس کاروبار اونر مالک who جو ٹیکس لیتا ہے too many بہت زیادہ many means بہت too زیادہ loans قرضے یہاں پہ ہم نے debts پڑھا وہ بھی قرضے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور یہاں پہ loans پڑھا یہ بھی قرضے کے لیے استعمال ہوتا ہے but لیکن fails ناکام ہو جاتا ہے to generate پیدا کرنے میں کس چیز میں generate یعنی پیدا کرنے میں enough کافی profit منافع میں شاید میں بھی ایک ماڈل ورب ہے be ہو forced مجبور force یا compel بھی مجبور کے لیے استعمال ہوتا ہے to اور declare اعلان کرنا bankruptcy دیوالیہ پن For example, a small business owner who takes too many loans but fails to generate any profit may be forced bankruptcy. مثال کے طور پر ایک چھوٹے کاروبار کا مالک جو بہت زیادہ قرضے لیتا ہے لیکن کافی منافع پیدا کرنے میں ناکام رہتا ہے اسے دیوالیہ پن کا اعلان کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔
Next sentence है similarly an individual who loses their job and cannot pay their mortgage might have to file for bankruptcy to avoid foreclosure. Similarly इसी तरह similarly क्या है ये एक एडवर्ब है an एक individual शख्स individuals means इनफरादी यानी शख्स एक नाउन है who जो loses खो देता है lose ये वर्ब है यानी खो देना their अपनी ये पोजेसिव प्रोनाउन है जॉब मुलाजमत एंड और कैन नॉट नहीं कर सकता है पे अदा करना their अपने ये है मोर मोरगेज यहाँ पे ये टी साइलेंट है मोरगेज रहन माइट शायद हैव टू हो टू पर फाइल दरख्वास्त देना फॉर के लिए बैंक्रप्सी दिवालियापन टू अवॉइड बचने के लिए फोरक्लोजर कब्ज़ी इसी तरह एक फर्द जो अपनी मुलाजिमत खो देता है और अपना मकान का कर्ज अदा नहीं कर सकता वो कब्जे से बचने के लिए दिवालियापन की दरख्वास्त देने पर मजबूर हो सकता है नेक्स्ट सेंटेंस है while bankruptcy can feel like a failure it is sometimes necessary step to regain financial stability while जबकि while conjunction है bankruptcy दिवालियापन कैन हो सकता है फील महसूस होना यानी महसूस करना लाइक की तरह एक फेल्यूर नाकामी इट ये इज है समटाइम्स कभी कभार एक नेसेसरी जरूरी स्टेप कदम उठाना यानी कदम टू के लिए रिगेन वापस हासिल करने के लिए फाइनेंशियल माली स्टेबिलिटी इस्तेहकाम while bankruptcy can feel like a failure it is sometimes a necessary step to regain financial stability अगरचे दिवालियापन नाकामी की तरह महसूस हो सकता है लेकिन कभी कभार ये माली इस्तेहकाम दोबारा हासिल करने के लिए एक ज़रूरी कदम होता है However, it has long-term consequences such as lower credit scores and difficulty securing future loans. However means ताहम ये भी conjunction है it उसके has होते हैं long term तवील मुद्दती consequences नताइज consequences means results such as जैसा कि lower कम credit scores and difficulty और मुश्किलात securing हासिल करने में gaining करने में future मुस्तकबिल के loans कर्जे However, ताहम इसकी तवील मुद्दती नताइज होते हैं जैसा कि कम क्रेडिट स्कोर और मुस्तकबिल में कर्जे हासिल करने में दुश्वारी Responsible financial planning, saving and budgeting can help prevent bankruptcy and ensure a more secure future. Responsible जिम्मेदाराना financial माली planning मंसूबा बंदी planning means मंसूबा बंदी saving बचत and budgeting बजट साजी can means कर सकते हैं help मदद प्रिवेंट बचाने में बैंक्रप्सी दिवालियापन एंड और इंश्योर यकीनी बनाएं एक मोर ज्यादा सिक्वायर मीन्स महफूज करना यानी महफूज फ्यूचर मुस्तकबिल जिम्मेदार माली मनसूबाबंदी बचत और बजट बनाना दिवालियापन को रोकने में मदद दे सकते हैं और एक ज्यादा महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बना सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी मज़ीद इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया